Abusuafo me ma obi biara akwa babiem ewo OBAAPA recipes eso. Na ene aduane a ye beno yi eye strong kokora. Enti na ye voice over no eye twi no. Enti ene ya befufu gari eto. Odo so me kan wonim aye serious anse wudi bi ache. Nsimi di bi ache ye pa. Enti ene na ye beno a. Fo akunya na ye no aduane. Anse na be sha ase na ye nya yapotoriwo a eye asanka. Na ye hoye tanso ye ho edinka hoye tano ho awie enti ahoro ya poto wiem kama ye wie no na ya fa ye meko no ba ko ye yellow na ba ko nsi ye green ewie na ye garlic no so ayede aka ho na wo de water na ayede aboso na wo twi enti ye twi ne de emu odin paaye enti wo poto no anase wo twi no e ma ne mfi bebre enti e kakra pe na wa yunsa enti wotwe awie na wafa oje ne efa no na wotwitwa kakra anase se wosi pani bia yede egum enti wotwitwa awie no a se de wosi pani no na wo de onchene meta yusu sa pink salty since pink salty will so health benefit than the white one no enti usually no na me de yemeduane enti de kakra eguma na wayede watwi afra oje no make sure say atinim ansa na wate de watwa so enti se gari eto de ne nkate enso koye pa na hu san nkate ayachi enti be saka kra bi nye bebre o kakra bebe 1 teaspoon bi anase 1 tablespoon bi na wo de egum na watwi na wo se make sure say o ma ne de emfi bebre enti at this point no okay e ma ye enti be pia de esin chen for now na ya fa ye frying pan no aha de sija so amna heat na etwitwa je ne be efan bi e de ache wo no se be ma wo na de ayehwam wo mo ne kra wo ha betima tikitu bi e de atu na ama engo na de ayehwam se fan se bia o musi zomia enti esisu na eche no na ya fa ye cup a ye 1 cup no ya sagari na ye de agu bowl mu enti ye de agum no na ya fa enchen kakra bi a ye de apeti so se be ya betima nya gari ne ye de it taste and ne de no enti wa wie no no afa unsu ohye kakra na wo de de agum na wa make sure say wonum kakra saa kopim se ebefra efra wi abahu se ani no ebe memremre enye dindin bebre nti sei no eye perfect aye kama saa na ye de ye pe no na wo wi a wafa esi nchen de di ho biem no so na ye twie mako na wie nti aha no eye time a wo so wo de gari ni de egu mako nim wo de egu mo wie no na make sure say wonum kama gari eto ya de de yie pa obia de epeni yie pa enti sa odofu because odo ene de me kon do gari eto pa OBAAPA gari eto yia mesro empupu uti kra wo se wotimi ye de ekojale no akọ de fast esan se we enche no aye wi e de pa so kama wo ye wi ma odofu bia na ase ma mi bia na obusuafo bi dia wonso mani beji yie pa enti aha biem no ye wo na ya che so no time abetimi ade ehwegu gari nim na aye kama hwe ani no ho asoso chen se obi aware no aye kama papa den so obi nwum mesinya sam kitu enti make sure say wonnum ama be bia fra kama and I'm say gari eto ye de chiawale gari eto ye de jifie gari eto me say hey and ye de gini wapa esan say edwane pa de ewo fie a eye udo bi sine konda umami bi was meba na me kon de gari eto enka say gari eto de hia fo aduane ho na ka chiro wo debi enti sa gari eto ye aduane obi adi ni ye pa me to be papa enti no empopu iti kra so timi ko yebi mind odofo na wodie enti aha ne de nkate ese gusu sasa na ye de me peme de enti wa wie no wapa wo salad kakra de e de gusu kakra bi wo mpenso so obetimi askep but we no eboa mane balance sa diet ne carbohydrate no aha enti no we ya de ehu hia ye pa enti gari eto so ne pe de ye nyina ye ni tua obia pe
Inti odi agusu awie no nso bibia ye dey ayefe asettle nso so adwane we ana me se jai waye bia dia me se nkade bia nka be bia di saa esan se adwane pa ana tete nnuane de wonya bi wo ba bia rather than say OBAAPA'S recipes and abenya bia dey free me da obi biara se adwane ya akono ayefe chese wa wo hwa okonkra do asebra na bi di bi ampa wo ha nka be ma wo don se tun na nyina ye dey yet to yen said it, but very easy with me be a fear air day eddy. Me that will be biara six nya bre a back kitchen and I jolly my no driane. Yan wash she read ama me no be biara se. E be say bye bye.